يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاه الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك. ما شاء الله. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. صدق الله العلي العظيم.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह उसमें साथ है ये। और हमारे इस दरमियान में शेख हदीस मौलाना अब्दुल हक साहब मौजूद है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि 2 अल्फाज आकर बयान फरमाइए। मौलाना अब्दुल हक। من يهده الله فلا مضل له